जय जगन्नाथ बंधुगण मु वास्तुविद डॉक्टर इंजीनियर दीप्तिरंजन पंडा आपण मानकु मोर वास्तुशास्त्र भित्तिक चैनल गृह निर्माण वास्तु अभिनंदन जनाऊँगी। आज मोर परवर्ती 16टी अध्याय आम विभिन्न मंडल गुड़िकर केमिति असंतुलित अवस्था रहे तेणु ता फल आमर कौन असुविधा हुए से विषय गोटे गोटे मंडल आम 16टी जाक मंडल आरंभ करवा। आम जाचे यदि कौन बासगृह मंडल गुड़िक संतुलित अवस्था थांती तेबे यह गृह अंतेवासी मानू सकारात्मक कंपन बा पॉजिटिव वाइब्रेशन देवा फल तांको पाखकु प्रचुर टंका धन खुशी जश ख्याति सुंदर स्वास्थ्य आसी थाए। किंतु यदि गृहर प्रत्येक दिग वा मंडल असंतुलित अवस्था थांती तेबे गृहर अंतेवासी मानू नकारात्मक कंपन देवा फल अधिकांश समय मानसिक संतुलन हरांती, स्वास्थ्यगत समस्या देखा जाए, विभिन्न प्रकार प्रतिबंधक असफलता चोरी और क्षयक्षतिर सामना करने को पड़ता है। तेणु आम आज विस्तृत भाव में आलोचना करवा गोटे मंडल। प्रथम आम आरंभ करवा उत्तर मंडल नॉर्थ जोन। नॉर्थ जोन सामर्थ्य हूँ कौन? उत्तर मंडल को आम धन वृद्धि मंडल कहती। व्यवसाय बहुत नूतन ग्राहक आसती और जिनिष बहुल भाव में बिक्री हुए। यहाँ एलिमेंट हूँ उत्तर मंडलटी जल तत्व द्वारा विशेष भाव में प्रभावित। यार अधिपति देवता होती कुबेर देवता, जी हेले धनर देवता। ग्रह हेले उत्तर दिग बुध ग्रह द्वारा प्रभावित। महाद्वार उत्तर द्वार महाद्वार आमर मेन द्वार जदि N4 आ N5 रहिबो जो दुईटी महाद्वार उत्तर मंडल अवस्थित। उत्तर दिगरे कौन थिले संतुलित हुए? उत्तर दिगरे कूप नलकूप अधिक खाली स्थान बैठक गृह पिलांक शोइबा गृह केवल स्नानागार पायखाना नुहे ठाकुर गृह धन रखा स्थान पर बहुत भल संतुलित अवस्था। उत्तर दिग संतुलित अवस्था थिले गृह को धनर आगमन हुए, व्यवसाय बहुत सुजोग सृष्टि हुए, अंतेवासी माने तांकर जीविकार उन्नति सफलता पाती, समृद्धिशाली होती। चाकरी क्षेत्र में अधिक दरमार नियुक्ति प्रमोशन और वेतन वृद्धिर संभावना थाए। किंतु यदि असंतुलित अवस्था थाए तेबे अंतेवासी मानकर धन आसबार प्रत्येक दिग बंद हो जाए, व्यवसाय सुजोग सृष्टि हुए नहीं, चाकरी क्षेत्र में सबु प्रकार बाधा पहुँची थाए, प्रमोशन रे बाधा उपजे। असंतुलित होबार कारण कौन? असंतुलित होबार कारण हूँ यही दिगरे कम खाली स्थान थिले, यही दिगरे भंडार घर व स्टोर रूम डस्टबिन और अन्यान्य आवर्जना थिले। उत्तर दिगरे रोषेई घर पायखाना सेप्टिक कुंड थिले। उत्तर दिग छात उपरे पानी टांकी और सोलार पैनल थिले। उत्तर दिगरे वर्धित अंश बा कटा अंश एक्सटेंशन आ कड थिले। उत्तर दिगरे थिबा कोठरीर कांथरे लाल किंबा हलदिया रंग लेपन होइथिले। यह भी वास्तुदोष। यही दिगरे थिबा कोठरीर खट पलंक उपरे बा कबाट झरकार लाल बा हलदिया रंगर बेडसीट बा पर्दा जदि व्यवहार होतिले ये भी असंतुलित करदेव। यही दिगरे अधिक तंबा पितलर पदार्थ रही। यही दिगरे झोला जाइथिबा फोटो फ्रेम वर्गाकार होइथिले, कारण पृथ्वी तत्व होइछि वर्गाकार, जल तत्व होइछि वृत्ताकार, अग्नि तत्व होइछि त्रिभुजाकार, वायु तत्व होइछि अर्धचंद्राकार और आकाश तत्व होइछि हीरार आकार बा गुड़ी परी। तेणु वास्तुदोष केमिति आम निराकरण करवा? आम जानले संतुलित केमती होछि असंतुलित केमती होछि। बर्तमान जदि असंतुलित अवस्था अच्छी ताहले आमे ताकू केमिति संतुलित करवा, एटा होछि इम्पोर्टेंट जिनिस। वास्तु निराकरण कौन आमको करिया? व्हाट आर द रिमेडीज? उत्तर दिग क्यों कारण असंतुलित सही कारण गुड़ाक आग जानी जीवाक पड़िबो, तापर प्रतिकार गोटे पर गोटाए मु कहूछि। उत्तर दिगरे जदि डस्टबिन बा मैला जिनिस ठोल होइतिबो से सबको तुरंत काढ़ी नदेले यह धन प्रवाह को बंद कर दिए। दुईरे उत्तर दिगरे थिबा महाद्वार और गेट्र रंग नील बा रूपेली करदेले व्यवसाय ग्राहक अधिक आसबे, विक्रय अधिक हम, कारण नील रंग होउछि जल तत्वर रंग। सेमती 3 रे पितलर कुबेर मूर्ति उत्तर दिग कोठरी स्थापना कले प्रचुर भाव में धनर प्रवाह हम, कुबेर मूर्ति पुणी पितलर। 4 रे उत्तर दिगरे जमा होइथिबा मैला और उच्चा जमा होइथिबा अन्यान्य पदार्थ काढ़ीदेले बहुत परिमाण में वास्तुदोष कमिजिव। 5 रे आमे व्यवहार करथुआ मनी पर्स को बाहर आसला पर उत्तर दिग कोठरी
ରଖିବା ଫଳରେ ନୂତନ ସୁଯୋଗ ଆସିଥାଏ। 6ରେ ଉତ୍ତର ଦିଗ ଥିବା କୋଠରୀର କାନ୍ଥରେ ଲାଲ କି ହଳଦିଆ ରଙ୍ଗ ମରା ହୋଇଥିଲେ ତାର ଉପରେ ନୀଳ ରଙ୍ଗ ଲେପନ କଲେ ଧନର ପ୍ରବାହ ହେବ। 7ରେ ବାଦ୍ୟଯନ୍ତ୍ର ଉତ୍ତର ଦିଗରେ ସ୍ଥାପନ କଲେ ପଇସା ଆସିବା ସହ ଜୀବନରେ ଯଥେଷ୍ଟ ସୁଯୋଗ ମିଳିବ। 8ରେ ଗୃହର ଛାତ ଉପର ଉତ୍ତର ଦିଗରେ ପାଣି ଟାଙ୍କି ଥିଲେ ତାକୁ ତୁରନ୍ତ ଦକ୍ଷିଣ ପଶ୍ଚିମ କି ଦକ୍ଷିଣ କି ପଶ୍ଚିମ ଦିଗକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରନ୍ତୁ। 9ରେ ଉତ୍ତର ଦିଗ କୋଠରୀରେ କଳା ଧଳା ଚେସ୍ ବୋର୍ଡ଼ ରଖିଲେ ବ୍ୟବସାୟରେ ସଫଳତା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। 10ରେ ଉତ୍ତର ଦିଗରେ ଛୋଟ ଛୋଟ ସବୁଜ ଗଛ ଲଗାଇଲେ ଟଙ୍କା ଓ ସୁଯୋଗର ପ୍ରଭାବ ହେବ। 11 ମନି ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଗଛକୁ ନୀଳ ରଙ୍ଗର ପାତ୍ରରେ ଉତ୍ତର ଦିଗରେ ରଖିଲେ ଧନର ଆଗମନ ହୁଏ। 12 ଉତ୍ତର ଦିଗ କାନ୍ଥରେ ଜଳପ୍ରପାତ ସବୁଜ ପ୍ରାକୃତିକ ଦୃଶ୍ୟର ଫଟୋ ବା ଚିତ୍ର ଟାଙ୍ଗିଲେ ଗୃହର ଅନ୍ତେବାସୀମାନଙ୍କୁ ଧନ ସମୃଦ୍ଧି ଓ ଯଶ ମିଳେ। 13ରେ ଉତ୍ତର ଦିଗରେ କଟା ଅଂଶ ଥିଲେ ବହି ଯାଉଥିବା ନଦୀ ଝରଣାର ଦୃଶ୍ୟ ଛବି ଲଗାଇଲେ ଏଠାରେ ବାସ୍ତୁଦୋଷ ଦୂର ହୁଏ। 14ରେ ଦର୍ପଣ କାନ୍ଥ ଘଣ୍ଟା ଓ କ୍ୟାଲେଣ୍ଡର ହେଲା ଜଳତତ୍ତ୍ୱର ପ୍ରତୀକ। ଏସବୁ ଜିନିଷ ଉତ୍ତର ଦିଗରେ ଟାଙ୍ଗିଲେ ଉତ୍ତର ଦିଗର ବାସ୍ତୁଦୋଷ କମି ସକାରାତ୍ମକ ଫଳ ମିଳେ। 15 ଧଳା ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ବା କାଠର ପିରାମିଡ଼ ଉତ୍ତର ଦିଗରେ ରଖିଲେ ଧନ ଓ ସୁଯୋଗ ବୃଦ୍ଧି ହୁଏ। 16 ଉତ୍ତର ଦିଗରେ କେବଳ N4 ମହାଦ୍ୱାର ରଖିଲେ ପ୍ରଚୁର ଯଶ ଓ ସମୃଦ୍ଧି ମିଳେ। ଉତ୍ତର ଦିଗରେ ଭୂମିତଳ ପାଣି ଟାଙ୍କି କଲେ ବହୁତ ଶୁଭ ମିଳେ। 18 ଉତ୍ତର ଦିଗରେ ପାଇଖାନା କି ରୋଷେଇ ଘର ଥିଲେ ତୁରନ୍ତ ତାର ଆଗରୁ ମୁଁ କହିଛି ପାଇଖାନା ରୋଷେଇ ଘରର ଯଦି ଦୋଷ ରହିଛି କେମିତି ପ୍ରତିକାର କରିବ ସେଇଭଳି ପ୍ରତିକାର କରିଦିଅନ୍ତୁ। 19ରେ ଯଦି ରୋଷେଇ ଘର ଉତ୍ତର ଦିଗରେ ଥାଏ ତେବେ ଗ୍ୟାସ୍ ରଖିବା ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଉପରେ ସବୁଜ ରଙ୍ଗର ବରଦା ମାର୍ବଲ ପକାଇଲେ ଏହା ରୋଷେଇ ଗୃହର ବାସ୍ତୁଦୋଷ ନିବାରଣ କରେ। 20ରେ ଯଦି ଉତ୍ତର ଦିଗ ଅସନ୍ତୁଳିତ ଅବସ୍ଥାରେ ଥାଏ ତେବେ ଏହି ଦିଗରେ ଥିବା କୋଠରୀରେ ଉତ୍ତର ଦିଗର କାରକ ଗ୍ରହ ବୁଦ୍ଧଙ୍କର ରତ୍ନ ମରକତମଣି ଯେଉଁଟାକୁ କହନ୍ତି ଏମେରାଲ୍ଡ ବା ପନ୍ନା ପଥର ଟାଙ୍ଗିଲେ ବାସ୍ତୁଦୋଷ ପ୍ରତିହିତ ହୋଇଥାଏ। 21ରେ ଯଦି ଉତ୍ତର ଦିଗ ଅସନ୍ତୁଳିତ ଅବସ୍ଥାରେ ଥାଏ ତେବେ ଏହି ଦିଗରେ ଥିବା କୋଠରୀରେ ଉତ୍ତର ଦିଗର କାରକ ଗ୍ରହ ବୁଦ୍ଧଙ୍କର ଯନ୍ତ୍ରକୁ ପୂଜା ପରେ ଜୀବନ୍ୟାସ ଦେଇ ସ୍ଥାପନ କଲେ ଏହି ଦିଗ ସନ୍ତୁଳିତ ହୋଇଥାଏ। 22ରେ ଯଦି ବାସଗୃହ ବା ଅଫିସର ଉତ୍ତର ଦିଗରେ ଶଙ୍ଖ ରଖାଯାଏ ଏହା ଭାଗ୍ୟ ବଦଳାଏ ସମୃଦ୍ଧି ଆଣିଦିଏ କମ୍ପାନୀ ଜିନିଷର ମାର୍କେଟିଂ ଚାହିଦା ବି ବଢ଼ିଥାଏ। 23 ଯଦି ଗୋଟିଏ ରଥର ମୂର୍ତ୍ତି ବା ଛବିକୁ ଉତ୍ତର ଦିଗରେ ସ୍ଥାପନା କରାଯାଏ ତେବେ ଆମର ପ୍ରତ୍ୟେକ କାମର ଗତି ବୃଦ୍ଧି ହୁଏ ଫଳରେ ଅଳ୍ପ ସମୟରେ ଅଧିକ ଫାଇଦା ମିଳେ। ତେଣୁ ଆଜି ଆମେ ଉତ୍ତର ଦିଗର କାହିଁକି ବାସ୍ତୁଦୋଷ ଥାଏ ଓ ଅସନ୍ତୁଳିତ ହେବାର କାରଣ ତାର ନିରାକରଣ ଉପରେ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଆମେ ଜାଣିଲେ। ଆସନ୍ତାକାଲି ଆମେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ମଣ୍ଡଳ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି ଅଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଛି ତେବେ ଆଗରୁ ଯଦି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି। ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଛି ଲାଇକ୍ କରିବେ ଓ ବହୁ ମାତ୍ରାରେ ତାକୁ ସେୟାର କରିବେ ଅନ୍ୟ ଲୋକମାନେ ବାସ୍ତୁ ବିଷୟରେ